फ्रेंड्स इन YTF। आज मेरा एक मैसेज है सबको। आपने नोटिस किया होगा कि हर साल गर्मी के टाइम हमारे तिपरासा गांव के में पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि DWS ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं है, EDC के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो हम कब तक इंतजार करें जब तक हमारे गांव में पीने का पानी का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने अपने YTF वर्कर्स को, वॉरियर्स को, लीडर्स को मैंने आज अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने ब्लॉक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अपना प्रोग्राम करके मालूम कीजिए कि कितने गांव हैं जहां में गर्मी के टाइम पीने का पानी का प्रॉब्लम है। क्योंकि गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करेगा तो हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। पानी सबको दरकार है, कोई CPM में हो, BJP में हो, कांग्रेस में हो, मोथा में हो, तृणमूल में हो, पानी सबका, वाटर इज लाइफ। और हमको अपने विलेज में, अपने गांव में सबको हेल्प करना चाहिए। तो YTF को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग एक असेसमेंट कीजिए और मुझे डिटेल्स दीजिए। YTF अगले 2 महीने के अंदर हर गांव में जाकर पानी गांव को देगा जहां में उनको पीने का पानी का प्रॉब्लम है। हमारा काम सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है, हमारा काम दोपहर में हमारे सीनियर्स को, हमारे बुजुर्ग को, हमारे यूथ को हेल्प करने के लिए, बच्चे को हेल्प करने के लिए। इसी के लिए मैं आज आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग एक असेसमेंट प्रोग्राम बनाइए और अगले 2 महीने में ऐसा कोई भी गांव नहीं रहना चाहिए जहां में YTF जाकर गांव में पीने का पानी नहीं देगा हमारे तिपरासा लोगों को जो इस गर्मी में सफर कर रहे हैं। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद। तिपरा मोथा आइक्लोक्थम, YTF आइक्लोक्थम, TWF आइक्लोक्थम हमबाई। এই জায়গাটার নাম কি? কুসুমপাড়া। কি সমস্যা এখানে? জল নাই সমস্যা রে। জল কেমনে খান আপনারা? আমরা তো এই কুয়া থেকে জল পাই না, সরা থেকে খাইতে লাগে। জলের আর অন্য কোনো ব্যবস্থা আছে নি? না, আর ব্যবস্থা নাই, খালি জল লাগে ব্যবস্থা। পঞ্চায়েতে জানাইছেন নি আপনারা? পঞ্চায়েতে ওইখানে সাম্পলাই দিছে, সাম্পলাই ছাড়াই না, পঞ্চায়েতে জানাইছে টাকা লইতেলা ব্যাঙে যায় খালি। সাম্পলাই দিছে, সাম্পলাই ছাড়াই না স্যার। গাড়ি দিয়া জল টল দেয়নি? না না, গাড়ি দিয়ে জল দেয় না, গাড়ি দিয়েও জল দেয় না, আমরা সরা থেকে খাই, কুয়া থেকে জল না পাইলে। এখন কি চান আপনারা, কি চান? আমরা খালি জল চাই, জল লাই ব্যবস্থা। নাম কি? অঞ্চল কি? এই জায়গাটার নাম কি? কুসুমপাড়া। এ কি সমস্যা এখানে? জল লাই সমস্যা রে। জল কোনান্তে খান? কুয়াতিন খাই আরে। কি কইতাম? আপনার নাম কি? নজর কুমার ত্রিপুরা। এই জায়গাটার নাম কি? কুসুমপাড়া। কুসুমপাড়া কোন EDC ভিলেজ? মাগুরম ডিস্ট্রিক্ট ভিলেজ। এখানে কি সমস্যা বেশি? জল লাগা। পানি ট্যাঙ্কি আসলো, ট্যাঙ্কি এখনো 3-4 মাস চলে, জল ছাড়ে না, বলে নষ্ট নষ্ট হয়ে কইয়া। এই আমরা তো এর কোয়ান্টু খাওয়া লাগে। কুয়ার জল এটি পরিষ্কার থাকেনি? আরে না, ওই পরিষ্কার থাকবো, দেখছি আপনারা দেখছি না, আমরা তো এনে দেখতে লাইছে, মোলটা ফটো তুলে লাইছে। কি সমস্যা হয় জলটি খাইলে? কি সমস্যা হয়? কি সমস্যা? খবর তো লাগবো, জল নাই, আর না নিলে সরাতে কেমন করে খাইবো? এমনি জল খাইয়া সেটা কোনো অসুস্থ টসুস্থ হয়নি? না হয়েছে না, কিন্তু ঠিক ইয়াও আবার জল গরম করে আমরা খাওয়া লাগে আর দুগাই টুগাই ফিল্টারে দুগাই লাগে। আর এছাড়া কি আর কোনো জলের উৎস আছে আপনাদের এখানে? কোন থাকবো? আর ইটার থেকে জল খাইতে হয়? জল খাওয়া লাগে।